नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल अहवाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू सब में रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, आमीन। बेशक तमाम तर तारीफ़ात तौसीफ़ात बढ़ाइयाँ सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है, जो बड़ा रहीम है, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है और हमारी तौबा को कबूल फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है छींक और जमाई का बयान। आज हम हदीस मुबारक की रोशनी में पढ़ेंगे कि जब छींक या जमाई आए तो हमें क्या करना चाहिए और किन कलमात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान करनी चाहिए। वैसे भी आजकल मौसम ऐसा है, सबको छींकें आती रहती हैं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि छींक के टॉपिक को भी टच करना चाहिए ताकि आप सबको पता चले कि जब छींक आए तो हमें क्या अमल ज़ाहिर करना चाहिए। आइए हदीस मुबारक का मुताला करते हैं। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को छींक पसंद है और जमाई नापसंद है। जब कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जो मुसलमान उसको सुने उस पर ये हक है कि यरहमुकल्लाह कहे, और जमाई शैतान की तरफ से है। और जब किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसे दफा करे, क्योंकि जब इंसान जमाई लेता है तो शैतान हंसता है, यानी वो खुश होता है, क्योंकि जमाई जो है वो गफलत की दलील है। ऐसी चीज़ को देखकर शैतान खुश होता है। और सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, जब इंसान मुंह खोल के जमाई लेता है तो शैतान हाँ कहता है, यानी वो हंसता है। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और एक रिवायत में ये भी अल्फाज आए कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह सकते हैं। और उसका भाई या साथ वाला यरहमुकल्लाह कहे, यानी जो भी सुन रहा है वो यरहमुकल्लाह कहे। जब यरहमुकल्लाह कह ले तो छींकने वाला उसके जवाब में ये कहे, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन। और अगर वो रब्बिल आलमीन भी कह देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं यरहमुकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर एक नुक्ता मैं ये भी बयान करती चलूँ कि अगर कोई मर्द छींके तो यरहमुकल्लाह कहेंगे, और अगर कोई औरत छींके तो यरहमुकिल्लाह कहेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आगे भी कहा है कि आजकल छींकों का मौसम है, कि छींकें बार बार आती हैं, यानी ज़ुकाम का मौसम चल रहा है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसको बार बार छींकें आ रही हैं तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, यानी हम वो जितनी बार वो छींकेगा उतनी बार वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, क्या उतनी बार हम यरहमुकल्लाह कहेंगे। हदीस पढ़ते हैं। सही मुस्लिम में सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने छींका। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। फिर उस शख्स ने दोबारा छींका तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने यरहमुकल्लाह कहा। फिर उसने तीसरी बार छींका तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे ज़ुकाम हो गया है। यानी जब बार बार छींक आए तो जवाब की हाजत नहीं रहती। अगर किसी को ज़ुकाम है, वो बार बार छींक रहा है, यानी 3 मरतबा वाजिब है कि 3 मरतबा की छींक का आप जवाब दें। और अगर ज़्यादा बार वो छींक रहा है तो फिर आप उसका जवाब ना दें। फिर अगर आप उसका जवाब ना भी देंगे तो उसमें कोई मुआखज़ा नहीं है। जैसे सलाम का जवाब देना और फ़ौरन जवाब देना वाजिब है ना, इसी तरह छींक का जवाब देना और फ़ौरन देना वाजिब है, बिला उज़र ताख़ीर ना करें इसमें। अगर किसी को छींक आई है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो फ़ौरन यरहमुकल्लाह कहें। अच्छा जी, एक मसला ये भी है कि अगर किसी औरत को छींक आई है तो क्या मर्द उसका जवाब देगा, या किसी मर्द को छींक आई है तो क्या औरत उसका जवाब देगी।
عورت کو چھینک آئے، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے، یعنی جس طرح ہم نے سلام کے ٹاپک میں پڑھا ہے، جس طرح سلام کا حکم ہے ویسے ہی چھینک کا بھی حکم ہے۔ خطبہ کے دوران اگر کسی کو چھینک آئے تو ہم نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دینا، کیونکہ خطبہ جو ہے وہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ اچھا، اگر کسی کافر کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے یہدیک اللہ، کہ اللہ تجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ اور چھینکنے والے کو یہ چاہیے کہ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرے یعنی الحمدللہ کہے تو وہ اونچی آواز سے کہے، تاکہ جو دوسرے ہیں وہ بھی سن لیں اور وہ پھر اس کا جواب دے دیں۔ اگر چھینکنے والا اونچی آواز سے الحمدللہ نہیں کہے گا تو دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے یا نہیں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اسے جواب دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے جواب نہ دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو شخصوں کو چھینک آئی، آپ نے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو نہیں دیا، تو جس کو نہیں دیا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا ہے لیکن میری چھینک کا جواب نہیں دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا، یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ اس کی چھینک کا جواب بھی نہ دیں۔ جب ہمیں جمائی آتی ہے تو اسے روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب چھینک آتی ہے نا تو اس وقت بھی سر کو جھکا لینا چاہیے یا اپنے منہ کو چھپا لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آواز پست آئے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ آج کے دور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھینک کو بدفعلی قرار دیتے ہیں، مثلاً کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں اور کسی کو چھینک آ گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر بات کرتے وقت چھینک آ جائے تو وہ سچی گواہی کی علامت ہے۔ لہٰذا اس طرح کے خرافات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، چھینک کو بدفعلی ہرگز بھی تصور نہ کریں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ باقی اللہ رب العزت آپ سب کو زکام سے محفوظ رکھیں اور چھینک کے آداب کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ان کلمات کو بھی انشاءاللہ عز و جل ضرور ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔